बंधु माने गत किछि दिन धरी आपण अनुभव करिसेंति कि जे आपणक चारि पाखरे सब किछि साधारण देखा जाउतिले मध्य किछि ठीक नाही। जदि आपण एभली अनुभव करूछंती तेबे एही वार्ता साधारण नुहे। आजिर राशि सूचित करे जे आपणक अति निकटतर व्यक्ति हसुछंती एवं एपरी किछि लुचाउछंती जहाँ आपणक भाग्यर गति को परिवर्तन करि पारे। जदि आपण एही राशि को समरी चिन्हि पारंती तेबे जहाँ क्षति होई पारे ताहा आपणक जीवनर सर्वोत्तम लाभरे परिणत होई पारे। अपेक्षा करंतु सेही व्यक्ति किए होई पारे ताहा एपर्यंत निष्पत्ति नियंतु नाही, कारण सत्य सर्वदा प्रथम नजर रे जहाँ देखा जाए ताहा नुहे। आपणक पई आज केवल एक ग्रह परिवर्तन नुहे बरं भाग्यर एक गुप्त द्वार खोलिब। तथापि प्रत्येक द्वार सम्मुखरे एक छाया ठिया होईछि। सेई छाया आज आपणक जीवन रे उपस्थित अछि। आपण जानिथिबा जनक मुह पिंधि एवं सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउछि जे ही व्यक्ति हुए तो प्रत्येक दिन आपणक सहित कथा हुअन्ति, आपणक सफलता विषय शुणती एवं आपणक हस देखती। तथापि आपण सेमानक मनरे प्रकृतरे कौन अछि ताहा देखि पारिबे नाही। सेथिपाई एही वार्ता एक साधारण वार्ता नुहे, यह एक गुप्त कथा को इंगित करे जहाको अणदेखा कले महंगा साब्यस्त होई पारे। जदि ए पर्यंत जहा शुणिछंती ताहा आपणक जीवन सहित प्रतिध्वनित हुए तेबे नीरवरे भगवान हनुमान को स्मरण करने किछि समय नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय बजरंग बली लिखंतु। बंधु माने आपणकर स्वभाव सरल, आपण चैलेंज गुडी को सामना करने को जानती, किंतु एथर चैलेंज सामनारू आसीब नाही। एथर यह सप्तरे नुहे बरं उद्देश्यर खेल। निकट अतीत रे आपणक जीवन रे छोट छोट घटना घटी थाई पारे जहाको आपण केवल संजोग बोली खारज करि देइछंती। कहार आचरण रे हठात परिवर्तन, केही आपणक योजना रे अत्यधिक आग्रह नेउछंती, केही आपणक परवर्ती पदक्षेप विषय बारंबार पचारिछंती किंबा आपणक भितरे उत्पन्न हेउथिबा अव्यक्त अस्थिरता भावना। आपण केबे भाविछंती कि यह काहेकि घटुची? आज ग्रह गुड़िकर गति सूचाई दिए जे आपणक आत्मा पूर्वरु एही संकेत गुड़ी को अनुभव करि सारिछि। तथापि आपणकर भल स्वभाव आपणको से गुड़ी को अणदेखा करने को बाध्य करुछि। एठारे सबुठारु बड़ रहस्य रहिछि। प्रत्येक शत्रु उच्च स्वर रे पाखको आसे नाही। केतेक चाटुकार माध्यमरे आपणकर शक्ति ह्रास करंती, अन्य माने आपणकर हाथ धरी आपणको भूल मार्ग रे नै जानती एवं केतेक आपणकर सफलता पाई अपेक्षा करंती केवल उपयुक्त मुहूर्त रे आपणको तळको टाणिबा पाई। किंतु चिंता करंतु नाही, कारण आज केवल एपरी षड्यंत्रर प्रकाश नुहे बरं सेगुड़ी को विफल करिबार सुजोग मध्य आनी थाए। ध्यानर सहित शुणतु। जदि केही आज आपण को बारंबार एक तरबरिया निष्पत्ति नेबा को अनुरोध करती, आपण को एक पुराना विवाद को टाणिबा को चेष्टा करती किंबा एपरी प्रस्ताव उपस्थापना करती जहाँ सत्य हेबा पाई बहुत भल मन हुए, तेबे तुरंत उत्तर दियंतु नाही। भाग्य सूचाई दिए जे आज आपणकर सर्वोत्तम विजय आपणकर धैर्य रे निहित। एक सत्य जहाँ बहुत कम लोक प्रकृत रे बुझी पारंती। आपणक पई एक बड़ जीवन परिवर्तन पूर्वरु सर्वदा द्वंद्वर मेघ आसी थाए एवं एपरी एक मेघ वर्तमान आपणको घेरी रहिछि। तथापि प्रत्येक मेघ पछरे सूर्य आलोकित हुए। जणे केवल सठिक मुहूर्त पाई अपेक्षा करबाको पड़िबो। एबे आउ एक गुप्त कथा विचार करंतु। आपणक पाई निर्दिष्ट धन हजि जाय नाही, एहा एबे भी आपणक आडको पथ प्रवाहित हेउछि। तथापि एहार रास्ता रे ठिया होइथिबा व्यक्ति हुएत जानि न पारंती जे सेमानकर आचरण आपणकर प्रगति रे बाधा सृष्टि करुछि। एही व्यक्ति परिवारर सदस्य, बंधु, सहकर्मी किंबा आपण परोक्ष भावरे विश्वास करिथिबा केही होई पारे। मने रखंतु, आजिर लक्ष्य अन्य मानकु संदेह करिबा नुहे बरं केवल समस्तक निकटरे आपणकर योजना प्रकाश करिबारु दूरे रहिबा, कारण प्रत्येक कान जड़े शुभेच्छुंकर नुहे एवं प्रत्येक हस प्रकृत नुहे। एबे आपणक मन को शांत करंतु, एक गभीर निश्वास नियंतु एवं चिंतन करंतु। गत 7 दिन मध्य काहाको भेटिबा द्वारा आपण एक अवर्णनीय अस्वस्थी अनुभव करिसेंति कि हुए तो आपणक भितरे उत्तर पूर्वरु रहिछि।
ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସଂକେତ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ସେଠାରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି ତାହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଏହା କେବଳ ପ୍ରତାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ନାହିଁ, ଏହା ଭାଗ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଦିଏ। ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୂପ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟତା ଶେଷରେ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ହଠାତ୍ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏଠାରେ ସମାନ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା, ସଫଳତା କିମ୍ବା ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, କାରଣ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକାର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସଂକେତ ଅଛି ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖର ସ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଭିତରେ ଉଠିଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଳ୍ପନାର ଏକ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସହିତ ସତର୍କ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହା ବୁଝନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଯୋଜନା ପ୍ରଘଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି କେହି କାରଣ ବିନା ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଏକ ବୋଝ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଘଟଣା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି? କେବଳ ପରେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଥିବେ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଏଥର ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନ ଉଭୟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ସମାନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କହିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସର୍ବଦା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାରେ ହସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେହି ହସ ପଛରେ ଥିବା ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜିଠାରୁ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାପ ପକାଏ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ କହେ ଯେ ମାସ ମାସ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରବାହ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ହଠାତ୍ ଆସିନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ନୀରବ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେବ। ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ଦେୟ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ଏକ ସୁଯୋଗ ଯାହା ଆପଣ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବିତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ଏକ କ୍ରୋଧ ଅଛି। ଯେପରି ଏହି ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ, ସେହିପରି କେହି ଜଣେ ଆସିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେମାନେ କହିବେ, ଏବେ ଏହା କର ନାହିଁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ।
तथापि ग्रह माने परामर्श दियंती जे जदि आपणकर अंतर हाँ कहे तेबे अन्य माने कौन भाविबे से भयरे पछको हटि जांतु नाही। मने रखंतु भय प्रायतः सेमानंक भितरे सबुठारु अधिक दृढ़ भावरे रही थाए जो माने अन्य मानंको प्रगति देखिबाकू चाहंती नाही। आपणंक परिवार विषय एपरि जणे सदस्य अछंती जे बाहरे बहुत शक्तिशाली देखा जांती किंतु आभ्यंतरीण भावरे आपणंक पई गभीर भावरे जत्नवान। सेमाने केबे खोलाखोली भावरे एहा कहि नाहंती तथापि सेमानंकर प्रार्थना आपणंक सहित निरंतर रही थाए। आगामी दिन में अतीतरे एही व्यक्तिंक द्वारा करा जाइथिबा एक मंतव्य हठात मने पड़िबो जहाँ आपणको एक प्रमुख निष्पत्ति नेबा पाई मार्गदर्शन करिबो। एहा एक आध्यात्मिक संकेत। केतेक समय ईश्वर सीधा सड़क उत्तर दियंती नाही बरं से जड़े प्रियजनों स्वर माध्यम पथ देखाती। जदि आपण अनुभव करती जे एही वार्ता आपणको जीवन में एक सत्य सहित प्रतिध्वनित हेउची तेबे दयाकरी वीडियो को लाइक करंतु। एबे सबुठारु गभीर संकेत शुणंतु। जदि लगातार 3 राति पाई एक अतीतर स्मृति एक पुराणा स्वप्न किंबा एक बहु दिन धरी भूली जाइथिबा मुह आपणको मन में बारंबार आसुची तेबे एहाकू केवल संजोग बोली खारज करंतु नाही। आपणको मन हुए तो आपणको एक असंपूर्ण अध्याय आड़कू टाणी नेउची जहाँ आपणको भाग्य आपणको आगको बढ़िबा पूर्वरु समाप्त करिबाको बाध्य करे। एही अध्यायटी कौनसी व्यक्ति एक असंपूर्ण कार्य किंबा आपण वर्ष वर्ष पूर्वरु स्थगित करिथिबा निष्पत्ति सहित जड़ित होई पारे। एही अध्याय शेष हेबा परे आपणको जीवन रे स्थिर शक्ति पुणी थरे मुक्त भावरे प्रवाहित हेबा आरंभ करिबो। तथापि आपण खूब शीघ्र एपरि एक स्थान रे पहुँचिबे जेउठारे आपणको सम्मुखरे 2टी पथ अछि। गोटिए सहज एवं अन्यटी कठिन। आश्चर्यजनक भावरे भाग्य केवल सेमानंकु समर्थन करे जो माने सहज उपरे सठिक पथ बाछिबारे अर्थात कठिन पथ बाछिबारे साहस रखती। एही निष्पत्ति पछरे एक गुप्त रहस्य रहिछि। थरे बुझिबा परे आपण अनुभव करिवे जे गत किछि मासर घटना गुड़िक परस्पर सहित जड़ित थिला। जेतेबेले जीवनर विक्षिप्त घटना गुड़िक एक सूत्र रे एकाठी बुणा जिबा आरंभ करे सेतेबेले जणे प्रकृतरे बुझिपारे भाग्य केबे बिना कारण रे कार्य करे नाही। जो लोकमानंकु आपण पूर्वरु केवल संजोग बोली खारज करिथिले एवं जो घटना को आपण साधारण बोली अणदेखा करिथिले सेमाने धीरे धीरे एक सत्य आड़को इंगित करुछंती जहाकू आपण आउ अणदेखा करि परिबे नाही। आजिर ग्रह संरचना एक गभीर वार्ता प्रदान करे। आपणको चारिपाखरे केही जणे अछंती जी खोला खोली भावरे आपणको विरोध करंती नाही। सेमाने आपणकर प्रशंसा करंती एवं आपण जहा कुहंती सेथिरे आग्रह देखांती। तथापि जेतेबेले आपणको जीवन रे एक प्रमुख सुजोग आसे यह कोनोसी प्रकारे दुर्बल हेबा किंबा एहार गति हराइबाको आरंभ करे यह हेउछि सेही रहस्य जहाँ आपणको उन्मोचन करिबाको पड़िबो। केतेक समय एक षड्यंत्र जोरे शब्द करी प्रकाशित हुए नाही। यह सूक्ष्म भावरे आपणकर आत्मविश्वास को नष्ट करी कार्य करे। केही जणे आपणको बारंबार कहि पारंती जे बहुत बड़ स्वप्न देख नाही। यह सहज नुहे किंबा आपण यह करबाको सक्षम नुहंती। जदि आपण एही कथा गुडी को विश्वास करंती तेबे आपण युद्ध न करी मध्य आपणकर शक्ति हराइबे। तथापि आपणकर परिभाषित गुण हेउछि पाउंसरु मध्य निया चालिबार आपणकर क्षमता। तेणु आज एक संकल्प नियंतु मो अन्य मानकर मतामत को मोर संभावनार परिसीमा निर्धारण करबाको देबी नाही। एही संकल्प ही आपणको भविष्यत सफलतार द्वार खोली पारे। संपर्क जदि देखिबा जदि आपण कहा विषय द्वंद्वरे अछंती निश्चित नुहंती जे से माने प्रकृतरे आपणको सहित अछंती कि नाहंती किंबा केवल परिस्थिति सहित समान हेउछंती तेबे शीघ्र तरबरिया भावरे निष्पत्ति नियंतु नाही। समय निजे उत्तर प्रकाश करिबो। आजिर शक्ति सूचाई दिए जे एक प्रकृत संपर्क परीक्षा हेबाकू भय करे नाही। केवल सुविधा उपरे आधारित एक बंधन यह धीरे धीरे निजे मलिन होइजिबो एवं प्रत्येक कष्टकर समय परे सच्चोटता उपरे निर्मित संपर्क आहुरी दृढ़ होई उठे। तेणु निजर मन को शांत रखंतु। जणे व्यक्तिंकर कथा पूर्वरु तांकर कार्य को देखंतु। सम्मान विषय आपणक जीवन रे एक सुजोग आसुछि जोठारे लोक माने
प्रथम थर पाई खोलाखोली भाବରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ହୁଏତ ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ନିୟମ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରହିଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ମନେ କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନର ପ୍ରକୃତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏବେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକେତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ସାହସ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତା। ଏହି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ସେହିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ ରଖନ୍ତି। ଶେଷରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏକ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ଆସିବ ଯାହା ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ମନେ ହୁଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ସର୍ବବୃହତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେହି ଛୋଟ ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଏକ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ନୂତନ ସୁଯୋଗକୁ କେବଳ ଏହାର ଆକାର ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ସେହି ଠକ୍ ଠକ୍ ଚିହ୍ନିଥାଏ ତାହାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ନିକଟତର, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ସରଳ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଭୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜାଗ୍ରତ ଶକ୍ତିକୁ ବାଛିବେ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସମଗ୍ର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏକ ସୁଯୋଗ ଏବେ ନିକଟତର ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ନୂତନ ସହିତ ମିଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁରୁଣା ସଂସ୍କରଣ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲା, କିମ୍ବା ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ଯାହା ଦୟାଳୁ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ, ନମ୍ର କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପସନ୍ଦ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ମୁହଁ ଖୋଲା ହୋଇଯିବ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ସମୟ ସମୟରେ ସଂକେତ ପଠାଇଥିଲେ।